Temos a certeza da tua presença nesse lugar. Kami tahu hadiratmu ada di tengah-tengah setiap kami. Fala conosco, Berbicara pada setiap kami. fala ao nosso coração, Dan Engkau bakar hati setiap kami. fala de forma individual. Berbicaralah kami pribadi lepas pribadi. Que cada um possa receber da porção da tua Sehingga palavra setiap kami boleh menerima porsi makanan rohani kami. e a tua bênção. Dan berkat yang daripadamu ya No Tuhan. nome de Di Jesus. dalam nama Yesus. Amém. Amin. 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 Pai do Senhor, Shalom Bapak Ibu dan sekalian. é um prazer conhecê-los. Sebuah sukacita bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan sekalian. Eu vi alguns rostos acho que na sexta-feira, não sei se foram aqui ou na sexta. Beberapa hari yang lalu pada saat pertemuan di tempat Bapak Yunus, kami juga sudah bertemu dengan beberapa wajah tentunya. E foi nessa reunião Dan di dalam pertemuan tersebut, que eu fui com o Alan, mas eu não sabia por que eu estava indo lá. saya pergi dengan Pastor Alam, namun saya sendiri nggak tahu kenapa saya ada di sana waktu itu sudah. E quando chegou lá, a gente era para falar com relação ao Japão. Dan pada saat kami tiba di sana, ternyata Pak Yani meminta untuk berbicara sedikit tentang Jepang. E enquanto eu estava lá, Deus me deu uma palavra. Setelah pada saat saya duduk berada di tempat itu, Tuhan memberikan kepada saya sebuah firman. Eu pensei, pô, acho que eu vou ter que dar uma palavra para esse grupo aqui, né? Saya berpikir pada saat itu, ya mungkin namanya pertemuan pasti nanti akan diminta untuk menyampaikan sebuah firman Tuhan kecil. E foi passando o tempo, ninguém falava nada. Namun waktu berjalan dan tidak ada seorang pun juga yang kemudian berbicara apapun juga. E no final falaram que eu teria que pregar na segunda-feira, hoje no caso. Dan pada akhirnya diberitahukan bahwa akan dibuat acara pada hari Senin, hari ini maksudnya, untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Aí a palavra ficou comigo. Dan firman yang Tuhan sudah berikan kepada saya itu saya simpan dalam hati. Eu só fui entender que era para vocês hoje. Dan saya memahami bahwa firman ini benar-benar untuk Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Amém? Amin. Eu entendo que Deus nos leva a alguns lugares Saya percaya bahwa Tuhan itu melawat kita di setiap tempat, saudara. com propósito. Dan pada saat Tuhan melawat kita pasti ada tujuannya. Eu estava lá naquela reunião, Saya kemarin berada di pertemuan itu. talvez era lá que tinha que dar a palavra, Saya berpikir bahwa di sana saya harus menyampaikan sebuah firman, mas não foi confirmada para o dia de hoje. tetapi firman itu diminta untuk disampaikan pada hari ini pada akhirnya. E esse é meu último dia aqui na Indonésia, que eu volto para o Japão Dan amanhã. hari ini adalah hari terakhir saya di Indonesia. Besok pagi saya sudah harus pulang ke Jepang. Eu vou deixar a última gota da unção Jadi com vocês. saya ingin memberikan titik darah penghabisan untuk saudara malam hari ini. Amin. Amém? Amin. Amém? Amin. Amém? Amin. Ó, vocês amam a Jesus? Saudara mengasihi Tuhan Yesus. Amém? Amin. Então, cada vez que Jesus for glorificado, você Maka pada vai saat nama Tuhan dipermuliakan, puji Tuhan. mari kita katakan puji Tuhan Bem alto, tá? yang begitu keras. Amin. Como se você cresce de verdade. Ya, seperti hati kita itu benar-benar menggebu-gebu terhadap Tuhan. Amém? Amin. One, two, three. 1, 2, 3. Dá para melhorar. Ini harus lebih bagus lagi puji Tuhannya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, isso aí foi para mim. Nah, ini buat saya tadi, buat Dá saya. para melhorar. Harus lebih bagus lagi. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian buka Alkitab masing-masing. porque essa palavra ela é muito específica para quem está aqui nessa noite. Karena firman ini sangat spesifik untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini malam hari ini. Eu não entendi no começo quando Deus me deu a direção dessa palavra. Saya masih belum memahami pada saat kemarin Tuhan memberikan firman ini kepada saya. E desde o dia que eu recebi lá, eu vim pedindo para Deus me revelar o que Ele quer falar. Dan sejak hari saya menerima firman ini kepada Tuhan, saya terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mewahyukan kepada saya apa yang menjadi isi hatinya. Então, em 2 de Reis, capítulo de número 4, Saya undang kita buka bersama-sama 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 3 versículos. Kita akan baca 3 ayat saja ya, dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat
ayat yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Bapak Ibu Saudara sudah menemukan? Amin. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dalam balik masing-masing. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan para seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang yang makan bahkan akan ada sisanya. Maaf, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amém. Amin. Deus, Tuhan, esta tua palavra. ini adalah kebenaran firman. Esses são teus servos. Dan ini adalah hamba-hambamu. Nós rogamos, Senhor, a tua graça Kami memohon kepadamu kasih karunia sobre cada deles, untuk setiap kami, que eles possam receber a palavra. dan setiap anak-anakmu boleh menerima firman-Mu Tuhan. Em nome de Jesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Eu entendi uma coisa na minha vida. Saya memahami satu hal dalam kehidupan saya. Deus levanta homens e coloca em lugares que Ele quer. Tuhan itu selalu mengangkat orang-orang dan meletakkan orang-orang tersebut di tempat kemanapun Tuhan kehendaki. Eu, com 20 anos de idade, eu já era empresário. Pada saat saya berusia 20 tahun, saya adalah seorang pengusaha muda waktu itu. Deus me deu tudo quando eu tinha 20 anos de idade. Pada saat saya berusia 20 tahun, Tuhan memberikan kepada saya segala sesuatu hal dalam hidup saya. Eu trabalhei duro no Japão durante um ano, comprei carro, terreno, telefone, casa, tudo que você imaginar. Saya bekerja selama 1 tahun dengan keras sekali di Jepang pada waktu itu, dan saya berhasil untuk membeli mobil, rumah, dan segala hal yang saya kehendaki pada masa itu. E eu pensava que eu já estava completo depois que Deus tinha me dado tudo. Saya berpikir bahwa apa yang sudah saya miliki itu sudah lengkap, saudara. Sudah segala sesuatu yang saya butuhkan. E montei minha empresa. Eu tinha uma empresa de carro. Kemudian saya mendirikan perusahaan saya. Saya juga memiliki perusahaan jual beli mobil pada waktu itu. Estava feliz trabalhando, estava tudo dando certo. Saya waktu itu senang sekali, bahagia karena sepertinya semua apa yang saya kerjakan itu berhasil. Mas Deus tinha outros planos para mim. Namun Tuhan memiliki rencana yang lain bagi hidup saya. E em cima de uma profecia, Dan melalui sebuah nubuatan, Deus disse que eu iria para o Japão para pregar o Evangelho. Tuhan berkata bahwa saya akan kembali ke Jepang untuk memberitakan Injil. Em cima de uma profecia, o Senhor disse que me levantaria como profeta lá naquela nação. Dan melalui nubuatan itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memakai kehidupan saya untuk memberikan Injil di bangsa itu, saudara. E eu falei que eu não queria. Saya berkata kepada Tuhan, saya nggak mau. Não, eu prefiro cuidar de coisas, de empresas. Saya berkata kepada Tuhan, sudahlah cukup Tuhan, saya mau mengurusi bisnis saya saja, pekerjaan saya saja. E fali no Brasil. Dan pada waktu itu perusahaan saya bangkrut di Brasil, saudara. Voltei para o Japão. Saya kembali ke Jepang. Aí fui fazer a empresa minha do Brasil no Japão. Lalu saya membawa perusahaan saya dari Brasil itu, saya sekarang bawa ke Jepang. E Deus fez eu falir de novo. Dan Tuhan membuat saya hancur lagi, rugi lagi, saudara. E então não dá para contar detalhe. Dan nggak cukup waktu untuk menceritakan segala detailnya. É muito teimoso. Saya itu orangnya ngeyel lagi, saudara. Pensei que eu podia fazer a obra e ser empresário. Saya berpikir bahwa boleh kan melayani Tuhan tapi tetap menjadi pengusaha. Acabei me endividando. Bahkan waktu itu saya itu masuk dalam jerat hutang yang begitu besar. E um dia, em um culto como esse, Dan suatu hari di dalam sebuah ibadah seperti ini, o Senhor, eu estava sentado como aquele senhor está sentado ali, bem no canto da saya parede. duduk di posisi sebelah ujung seperti bapak yang duduk di sebelah ujung sana. E o pregador que estava pregando olhou para mim. Dan pengkhotbah yang berbicara melihat kepada saya Para agora! dan berkata, hentikan sekarang juga. Para agora! Hentikan sekarang juga Com seus negócios! dengan bisnis-bisnismu. Eu te chamei para profetizar. Aku memanggil engkau untuk Eu te melayani. chamei para pregar
nova. Saya waktu itu langsung berhenti, saudara. Desde então eu estou pregando o Evangelho. Dari sejak hari itu sampai hari ini saya melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil. 25 anos. 25 tahun sudah berlalu. E Deus me faz prosperar na obra. Dan Tuhan memberkati saya dengan berlimpah-limpah di dalam pekerjaan Eu Tuhan. entendi que não fui chamado para ser empresário. Akhirnya saya memahami saya itu tidak dipanggil untuk menjadi pebisnis sama sekali. Deus me chamou para profetizar sobre o empresário, não para ser um. Tuhan memanggil saya untuk bernubuat kepada pengusaha-pengusaha dan bukan menjadi pengusaha, saudara. Então eu tenho uma palavra de Deus para os empresários aqui. Oleh sebab itu saya memiliki firman Tuhan untuk para setiap pengusaha Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini malam hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Você não entendeu? Saudara masih belum memahami yang saya katakan barusan. Quando Deus é glorificado, Pada saat nama Tuhan dimuliakan, puji Tuhan. maka kita harus berseru, puji Tuhan. Mas tá muito entrando. Tapi Se masih você tá ganhando, sebelah sini masih menang, sebelah sini masih belum menang ya. aqui tá perdendo. Ya sebelah sini masih kalah. Soalnya Vocês vão sair sem bênção hoje. nanti kalau nggak keras pulang tanpa berkat ya. Aqui vai ganhar mais. Ya di sini sudah lebih keras. Um, dois, três. Satu, dua, tiga. Mas pastor, por que o senhor faz eu falar glória a Deus? Pastor, kenapa sih kami harus berteriak puji Tuhan? Porque quando você dá glória a Deus, Karena pada saat Tuhan saudara memberikan pujian kepada Tuhan, Deus fica alegre. Tuhan hatinya disukakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amém? Você fala no final do culto. Kalau amin itu pada saat sudah selesai ibadah, saudara. Depois Amin. você recebe a bênção. Setelah sudah menerima berkat, katakan amin. Depois que eu ouço, você fala amém. Kalau saya sudah berdoa, saudara boleh katakan amin. Amém? Amin. Amém? Amin. Amém? Amin. Então vamos para a palavra. Oleh sebab itu, mari kita masuk firman Tuhan. Quando eu recebi a palavra, Pada saat saya menerima firman Tuhan, estava naquela reunião saya berada di rumah Pak Yunus, di toko Pak Yunus, e Deus fala para mim: dan Tuhan berbicara kepada saya. estou te dando essa mensagem Aku memberikan kepadamu pesan ini para você falar aos empresários. supaya kau sampaikan kepada pengusaha-pengusaha. E quando eu entrei no carro, voltando com ela, Dan pada saat saya masuk ke mobil bersama dengan Pastor Alam, eu falei para ele: saya berkata kepada dia, Deus me deu uma palavra. Tuhan memberikan kepada saya firman Tuhan. Aí o Alan perguntou: Lalu Pak Alam bertanya, para quando? untuk kapan? Eu falei: para os empresários. Ya, untuk pengusaha-pengusaha FGB. Mas o meu pai falou, marcou que é para segunda-feira. Tapi papiku tadi bilang katanya cuma hari Senin. Eu falei: mas eu não vou ter voz para pregar. Saya bilang, waduh hari Senin kayaknya suaraku bakal habis deh. Sexta-feira a gente teve um retiro de 3 Karena hari dias. Sabtu, dari hari Jumat kemarin kami retret 3 hari, Eu saudara. tô rouco. Dan saya serak suaranya, saudara. Não vou conseguir pregar. Saya berkata saya nggak akan bisa khotbah hari Senin malam. Mas eu orei Tapi saya berdoa e agora eu tô aqui. dan hari ini saya berdiri di hadapan Então saudara. eu tenho que liberar a palavra para Oleh você. sebab itu saya paham bahwa firman Tuhan harus diberitakan pada setiap saudara. E quando você leu 2 Reis capítulo 4, Pada saat sudah membaca kitab 1 Raja pasal keempat tadi, temos 4 direções importantes. ada 4 arahan yang penting daripada Tuhan. E foi Deus quem me disse isso. Dan Tuhan yang memberikan kepada saya hal ini. O versículos de 1 a 7 Ayat 1 sampai dengan yang ke-7 pasal keempat vai contar a história de uma mulher que está com problema. akan menceritakan kehidupan seseorang perempuan yang sedang mengalami permasalahan. Essa mulher está endividada. Perempuan ini sedang mengalami masalah hutang E agora ela precisa de uma solução. dan sekarang dia membutuhkan jalan keluar. Ela pega o seu problema Kemudian dia membawa permasalahannya, e ela leva para o profeta. dia membawa ke hadapan Nabi Elisa. Só olha, eu tenho uma dívida. Dia berkata, Nabi, aku punya hutang. Meu marido morreu. Suamiku udah mati. E o profeta olha para ela. Lalu Nabi Tuhan berkata, O que é que você tem em casa? apa yang kamu punya dalam rumahmu? Aí ela fala: Lalu dia berkata, eu não tenho nada. saya nggak punya apa-apa. Não mais nada. Tapi nggak punya apa-apa, benar? Nada. Nggak ada apapun juga. Ah, eu tenho sim. Oh, saya ingat saya punya sesuatu. O qual? Um pouquinho de azeite. Saya punya sedikit minyak. Tá bom. Oke, nggak apa-apa. Deus começa a fazer milagre com coisa pequena. Saudara ketahuilah Tuhan itu melakukan mujizat dengan hal-hal yang kecil yang kita miliki, saudara. Então você vai lá, Oleh sebab itu, ambil minyak, volta para casa, pulanglah, pega lá um prédio para os seus amigos, minta kepada tetangga-tetangga dan teman-temanmu, monte de bacia, banyak sekali buli-buli minyak, entra dentro de casa, kemudian kau masuk ke rumahmu, pega o azeite ambil minyakmu, e pinga nas bacias. dan mulai engkau tuangkan ke dalam buli-buli tersebut. Porque assim diz o Senhor: Kemudian firman Tuhan berkata, o azeite não vai cessar enquanto você não acabar de multiplicar. minyak itu tidak akan berhenti mengalir
mengalir sampai buli-buli minyak terakhir habis. Ela obedece. Lalu perempuan tersebut Fechou menggenapi a porta yang menutup pintunya e começou. dan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até que foi acabando as bacias. sampai di sini buli-buli minyaknya udah mulai habis. Ela foi pingando. Lagi dituangkan lagi. De repente ela olhou Tiba-tiba dia melihat e estava todas as bacias cheias. buli-bulinya semuanya sudah menjadi penuh, saudara. Aí ela pediu mais bacia. Lalu dia meminta buli-bulinya lagi dari Aí os filhos dela falou: Lalu anak-anaknya berkata, não tem mais bacia. sudah nggak ada lagi buli-buli yang Acabou as kosong. bacias. Semuanya sudah penuh. Então o azeite parou. Lalu minyak itu berhenti untuk mengalir, saudara. Pequenos movimentos, pequenos investimentos. Investasi kecil, saudara, Na sua empresa. di dalam perusahaan saudara. Pequenos investimentos. Investasi kecil, saudara, Aí que você está fazendo nas suas finanças. yang saudara sedang lakukan di dalam kehidupan keuangan saudara Vão trazer grandes resultados para vocês. akan menjadi hasil yang besar karena Tuhan memberkati saudara. Está vindo grandes resultados para vocês. Tuhan sedang mendatangkan hasil yang berkat di dalam kehidupan saudara. Deus está fazendo aumentar as tuas coisas. Tuhan sedang memberikan kepada kita keadaan yang lebih daripada sebelumnya, saudara. Amin. Amin. Amém. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan puji Tuhan. Eu não liberei a palavra ainda. Saya belum khotbah loh ini. Paulo ele fala na carta aos Coríntios. Rasul Paulus berkata dalam kitab Se Korintus, você bater no metal, você não sabe o que você ouve. kalau kita mendengar besi-besi termukul itu kita nggak tahu apa yang kita dengar. O som ele não tem nenhum, não dá para entender o que você está ouvindo. Kadang kita nggak memahami apa yang kita sedang dengar. Se você ouvir uma flauta, você ouve uma flauta, você fala é uma flauta. Kalau kita mendengar misalnya seruling bersuara, maka itu adalah suara seruling. Se você ouve um teclado, Kalau kita mendengar piano dimainkan, você sabe que é piano. kita mendengar bahwa itu adalah piano. Então você pode ser amém. Maka itu kita boleh berkata itu piano. Eu sei que eu estou ouvindo. Tapi saya tahu apa yang saya dengar, saudara. Então quando eu falar, Maka itu pada saat saya no final de tudo, di akhir segalanya, Deus te abençoe, bahwa Tuhan akan memberkati saudara, aí você fala amém. maka saudara katakan amin. Puji Tuhan. Segunda coisa, Hal yang kedua, você vai ver outra história. saudara akan melihat kisah yang lain. Uma mulher não tem filho, Seseorang perempuan yang tidak bisa punya anak, mas ela decide colocar um profeta dentro da casa dela. namun suatu hari dia memanggil nabi Tuhan untuk datang ke rumahnya. E por ela não ter filho, Dan karena perempuan ini tidak bisa punya anak, aquela mulher tem uma ideia. kemudian perempuan itu memiliki sebuah pemikiran. Vou fazer um quarto aqui, Aku akan membuat kamar di sini, vou colocar uma mesa, akan meletakkan sebuah meja, vou colocar uma cadeira, saya kasih di situ ada sebuah vou kursi, colocar uma cama saya kasih tempat tidur, e vou colocar um luzeiro. dan saya akan kasih minyak untuk Lamparina. lampu di dalam kamar tersebut. Ela fez Perempuan tersebut melakukan semuanya para que quando o profeta viesse, tivesse um lugar para ficar. supaya pada saat nabi Tuhan datang, dia boleh tidur di kamar tersebut. Aí o profeta, olhando para ele, disse assim: o que eu poderia fazer por eles? Eles estão nos abençoando. Lalu nabi itu bertanya kepada bujangnya, perempuan ini sedang menerima aku di dalam rumahnya, apa sih yang aku bisa berikan kepada dia? Apa yang aku bisa lakukan untuk perempuan ini? Aí o servo do profeta disse: lalu eles não têm filho. Bujangnya Nabi Elisa berkata, mereka itu nggak bisa punya anak. Então chama ela aqui. Oke, kalau begitu tolong panggilkan mereka. E eu vou abençoar a tua vida. Dan aku akan memberkati perempuan tersebut. Daqui a um ano você vai segurar um filho. Dan Nabi berkata, setahun dari sekarang engkau akan menggendong seorang Ela anak. fica meio assim. Lalu perempuan tersebut agak-agak Não fala assim comigo, Dia dia mais bilang, certo. Nabi jangan bermain-main dengan aku. Eu sou bem de vida, eu tenho de tudo aqui. Aku punya segalanya dalam hidupku. Mas o profeta, Tapi Nabi Tuhan berkata, mas assim diz o Senhor: firman Tuhan berkata kepadamu, você vai segurar um varão. engkau akan menggendong seorang anak pada tahun yang akan datang. O filho nasceu. Lalu tahun berikutnya anaknya lahir, saudara. Passou um tempo, Waktu berjalan, o filho morreu. tetapi ada masalah, anaknya mati sekarang, saudara. Aí ela pega a criança, Lalu dia mengambil anaknya, deita lá no quarto do profeta, dibawa ke kamarnya Nabi tersebut. sai correndo atrás do profeta. Kemudian dia berlari untuk mencari Nabi tersebut. Deus não revelou para o profeta que a criança estava morta e nem revelou no coração dela que estava amargurado. Tuhan gak memberitakan kepada
yang terjadi dan mengapa hati perempuan tersebut sedang bersusah hati. Mas ela correu atrás do profeta. Tapi perempuan tersebut lari mencari sang nabi tersebut. Quando ela chega lá, Pada saat dia tiba di sana, eu não pedi nada pro Senhor. kemarin aku udah katakan aku nggak meminta apapun kepadamu sang nabi. Aí, Eliseu, desesperado, Nabi Elisa karena dia mendengar kata-kata tersebut, pede pro teu servo ir lá com a vara na mão e colocar sobre a criança para que ela possa ressuscitar. dia meminta kepada bujangnya untuk kamu pergi ke rumah ibu itu, bawalah tongkatku dan tiba di sana letakkan tongkatku di atas tubuh anak yang mati tersebut. Não dá certo. Dan tapi nggak berfungsi Porque saudara. tem coisa que tem que ser o profeta para fazer. Saudara, ada hal-hal yang hanya nabi Tuhan yang akan sanggup melakukannya. Saudara. Aí o profeta chega lá, Lalu nabi Tuhan tiba di entra sana, no quarto masuk ke kamarnya, e ora pela criança. berdoa untuk anak yang mati tersebut. E a criança ressuscita. Dan mujizat. Quem não precisa de milagre? Siapa yang perlu mujizat angkat tangan saudara? Mas o que acontece aí? Apa yang terjadi? É que tem coisas Ada hal-hal que Deus colocou na sua mão yang Tuhan letakkan di tangan kehidupan saudara, que você não pediu. yang saudara kadang nggak minta. Tem empresas Ada perusahaan-perusahaan que Deus confiou a você. yang Tuhan percayakan di tangan saudara. Tem coisas Ada hal-hal que você pediu, yang saudara minta kepada Tuhan, que você investiu, yang saudara menginvestasikan, porque você quis. karena saudara ingin hal tersebut. E às vezes acontece Tetapi terkadang terjadi saudara, de falir, perusahaan kita bangkrut, de acabar, habis, de morrer. mungkin mati. E aí você fica como no caso da pandemia. Quantos teve aí a falência? Dan saudara mungkin sedang berpikir bahwa bagaimana akhir daripada kehidupanku apabila perusahaan ini mengalami kerugian. E a gente fica triste, Kita menjadi sedih, kita desesperado. menjadi desperate saudara. O que eu vou fazer? Apa yang melakukan dalam hidupku? Deus está mandando dizer para você: Tapi Tuhan sedang mengatakan saudara kepada o que saudara, passou, passou. apa yang sudah terjadi, terjadilah. Estou fazendo algo novo. Aku akan membuat sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Novos projetos, Proyek-proyek yang baru Tuhan sedang berkati. novas portas, Pintu-pintu yang baru Tuhan sedang bukakan. para alegrar o teu coração. Untuk memberikan sukacita dalam hatimu. Quem não acredita Bagi yang tidak percaya de projetos que acabaram, tentang proyek-proyek yang sudah berakhir saudara, ele vai continuar lá. maka proyek saudara akan tetap di sana saudara. Mas quem acredita, Tapi siapa yang percaya, Deus vai entregar novos projetos. boleh kamu memberikan proyek-proyek yang baru. Novos projetos. Proyek-proyek yang baru. Novos projetos. Proyek-proyek yang baru. Novos projetos. Proyek-proyek yang baru. Deus está ressuscitando. Tuhan sedang membangkitkan Novos projetos. proyek-proyek yang baru. Abre a gaveta. Abre a gaveta. Saudara harus membuka almari saudara. Tira da gaveta. Ambil dari dalam almarimu. Põe diante de Deus. Letakkan hadirat Tuhan di dalam kehidupanmu. Deus vai cumprir essa palavra. Dan Tuhan akan memberkati saudara karena firman ini sudah diberikan Puji kepada Tuhan. saudara. Puji Tuhan. 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 Você acredita? Kau percaya? Tem novos projetos chegando para você. Karena ada proyek-proyek yang baru Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Você acredita? Bapak percaya? Está chegando um novo projeto Ada aí. proyek-proyek yang baru Tuhan berikan kepadamu. Se prepara! Siapkan dirimu. Deus quer abençoar o seu povo. Karena Tuhan ingin memberkati umatnya. Eu queria essa palavra para mim. Saya ingin firman ini buat saya. Eu queria dar essa palavra para o pastor Alan. Saya ingin firman ini Tuhan berikan kepada pastor Allah. Mas Deus escolheu você para dar. Tapi Tuhan memilih Bapak untuk memberkati. Deus escolheu aquela mulher Tuhan memilih perempuan itu, saudara, para dar um untuk filho. memberikan anak kepadanya. Deus escolheu você Tuhan memilih saudara para dar essa empresa. untuk memberikan perusahaan ini kepada saudara. Quem quer um filho novo? Siapa yang ingin punya anak baru? Angkat tangan saudara. Ninguém. Gak mau punya anak. Para mim, tá? Pastor, buat usia saya sekarang pastor gak mau. Mas eu estou profetizando uma nova empresa. Tapi saya gak ngomong anak, tapi anak perusahaan yang baru untuk setiap saudara. Um novo nome para a tua empresa. Anak-anak perusahaan yang baru untuk kehidupan saudara. Eu estou profetizando. Saya sedang bernubuat. Se prepara Siapkan diri saudara para se multiplicar. untuk terjadi multiplikasi.
faz quando eu creio. Tuhan akan melakukan mujizatnya pada saat kita percaya. Terceira coisa, Hal yang ketiga, vai aparecer a história akan muncul sebuah kisah de morte na panela. tentang kematian di dalam kuali. Que perigo. Wow, ini bahaya sekali. 38 a 41. Ayat 38 sampai 41. Diz que dos servos, por causa do rancho dos profetas, Firman Tuhan berkata bahwa rombongan para nabi itu, havia uma crise muito grande naquela época. mereka sedang menghadapi sebuah situasi kelaparan yang cukup parah pada saat itu. E no rancho dos profetas, Dan di tengah-tengah perkumpulan para nabi itu, tinha muitos alunos. ada banyak sekali juga murid-muridnya yang mengikuti mereka. E um deles resolve, pô, tem muita gente tem que comer, né? Dan mereka berpikir bahwa karena banyak orang, maka semua orang juga harus makan kan. Aí o rapaz sai para catar erva no meio do campo para fazer um cozido. Lalu ada beberapa orang-orang yang mengambil bahan-bahan makanan di daunan di tengah hutan. Só que ele acaba pegando uma erva e essa erva é venenosa. Dan salah satu daripada mereka itu mengambil dedaunan yang beracun, saudara. E ele leva a cozinha e serve para todo mundo Lalu comer. dia bawa kepada tukang masak dan memasukkan dedaunan tersebut ke dalam kuali tersebut dan mereka mulai memasak. Mas aí, Namun quando o povo está comendo, pada saat semua mereka sedang memakan começa a passar mal. dan mereka mulai E alguém come. mual-mual, saudara. E alguém começa a gritar: Dan pada saat mereka makan seseorang berteriak, morte na panela! ada maut di dalam kuali. Morte na Ada panela! maut di dalam kuali. Morte na Ada panela! maut di dalam kuali. Aí o profeta corre, Lalu Nabi Tuhan berlari me dá farinha, dan dia mengambil sebuah tepung pega, joga farinha na panela. dan kemudian mengambil tepung dan melemparkannya ke dalam kuali E a tersebut. panela agora que estava com a morte, gera vida. Dan sekarang maut yang ada dalam kuali tersebut sekarang membawa kehidupan, bukan lagi kematian, O saudara. que significa para nós? Apa itu artinya bagi setiap kita? Que muitas vezes Terkadang banyak sekali estamos indo buscar kita sedang mencari hal-hal, uma solução para resolver nossos problemas solusi demi solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. e acabamos indo em lugares errados. Dan kita terkadang pergi di tempat-tempat yang salah, saudara. Se você está com problema lá na sua empresa, na sua casa, na sua família, Jika saudara sedang bermasalah di dalam perusahaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam rumah saudara, vai procurar no lugar certo. maka saudara harus mencari jawaban di tempat yang tepat. Deus ainda tem profeta. Ketahuilah bahwa masih ada nabi-nabi Tuhan di dalam dunia ini. O perigo de você ir em alguns lugares que isso pode gerar a tua falência. Setiap permintaan yang saudara katakan di tempat yang tidak tepat akan membawa kerugian dan Às vezes o grito da falência está chegando em falência, falência, falência. kadang teriakan seperti yang diteriakan oleh mereka, maut dalam kuali, teriakannya adalah perusahaanku akan tutup, perusahaanku akan tutup, perusahaanku akan tutup. Mas eu vou gritar para você hoje: Namun hari ini saya akan berteriak pada setiap saudara, falência não, tidak akan tutup, falência não. tidak akan tutup. A palavra de Deus Tetapi Tuhan akan memberikan é kemuliaan. pão da vida, Tuhan memberikan berkat-Nya kepada setiap kita. é a farinha Ada tepung yang Tuhan sedang lemparkan dalam kuali que purifica o veneno. yang akan menyucikan setiap racun-racun yang masuk di dalam kuali tersebut, saudara. Cuidado com quem você pede ajuda. Hati-hati kepada siapa saudara meminta tolong terkadang. Cuidado com pessoas que querem te dar e querem o dobro. Hati-hati pada saat saudara berbisnis dengan orang-orang yang saudara tidak begitu kenal, mereka bisa meracuni saudara. Cuidado com quem você cruza, quem cruza no teu caminho, se fazendo de bonzinho, mas é veneno. Hati-hati dengan siapa yang sudah temui dalam perjalanan hidup saudara. Kadang-kadang mereka kelihatan baik, tapi sebenarnya mereka ingin membawa kerugian dalam kehidupan saudara. Cuidado, Hati-hati, cuidado, hati-hati, cuidado, hati-hati, cuidado, hati-hati, cuidado. hati-hati. Ou pode ser que tenha alguém aqui Boleh saja ada orang di sini que já está envenenado. yang sudah terkena racun di dalam kuali tersebut, saudara. Mas hoje a palavra de Deus vai Namun hari purificar, ini firman Tuhan berkata dia akan memurnikan, vai te levantar, dia akan membangkitkan saudara. vai te dar direção, Tuhan akan memberikan arahan hidup yang baru. vai te guardar. Tuhan akan menjaga hidupmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Eu vou beber água. Saya mau minum air dulu. É o texto que a gente leu.
Yaitu adalah teks yang mana tadi kita baca. O texto que a gente leu Ayat yang tadi kita baca vai falar akan berbicara primícia. tentang kita memberikan kepada Tuhan yang pertama. Palavra primícia na Bíblia Kata-kata, deixa eu achar a palavra primícia primeiro. Kata-kata primeiros frutos, o que vem em primeiro lugar, agradar a Deus em primeiro lugar. hasil sulung, hasil pertama kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan, ya. Palavra Buah sulung. Você viu lá? Onde ela Salazar levou das primícias. Que palavra é? Buah sulung. Buásulo. Buah sulung. Biblicamente falando, Secara alkitabiah, fala dos primeiros frutos. ini akan mengajarkan tentang apa yang kita wajib berikan buah sulung kita. O livro do Levítico fala da lei das primícias. Kalau saudara melihat dalam kitab Imamat ada hukumnya pada saat kita memberikan buah sulung kepada Tuhan. Israel, ele tinha que cumprir essa lei. Umat Israel harus menggenapi hukum Tuhan ini. Se você estuda sobre primícia, o primeiro seria santificado aos Kalau saudara belajar tentang hal buah sulung, maka semua apa yang dihasilkan di dalam pekerjaan kita, pertama kali buah sulung itu harus kita kuduskan bagi Tuhan. Se eles não fizessem isso, Dan apabila umat Israel tidak melakukan hal tersebut, eles desmereciam ao Senhor. maka mereka akan kena kutuknya Tuhan. E está aqui um segredo, Dan disinilah rahasia terbesarnya, saudara. para que você, Supaya setiap saudara pelos teus investimentos, melalui investasi yang saudara lakukan dalam hidup, tenha bons resultados. mengalami sebuah hasil yang maksimal dan baik. Está aqui aquilo que é necessário para que nós mantenhamos-se vivos no meio das crises. Disinilah yang akan memberikan kepada kita rahasia bagaimana kita dapat terus berteguh di dalam krisis, saudara. Manter os nossos negócios abertos sem perdê-los de vista. Supaya bisnis-bisnis kita tetap terbuka dan Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda, saudara. Está aqui o que nos guarda do veneno da maldade, das pessoas que se achegam até nós de cargas. Disinilah Tuhan ingin mengajarkan supaya Tuhan menjagai segala sesuatu yang kita miliki daripada tangan iblis yang berusaha untuk memperandakan bisnis kita. Esse é o segredo. Ini rahasianya. Agradar em primeiro lugar a Deus. Di tempat yang terutama saudara harus selalu mengingat Tuhan terlebih dahulu. Diz que um homem, Suatu hari suatu hari, passou por aquele rancho dos profetas seseorang melalui tempat nabi-nabi itu berkumpul e ele deixou 20 pães de cevada dan dia meninggalkan 20 roti jelai. Firman Tuhan berkata demikian. e alguns ainda na palha, cevada em grão. Dan kita berkata beberapa daripada roti itu masih berbentuk gandum, saudara, belum menjadi roti, belum dibuat menjadi roti. Ele pega e entrega ao profeta. Dan orang ini datang memberikan hal itu kepada para nabi. A Bíblia diz que ele trouxe das primícias, ou ele trouxe do templo. Firman Tuhan mengatakan bahwa ia memberikan dari buah sulungnya, saudara. Vou te contar um segredo disso. Saya ingin katakan satu hal rahasia alkitabiah. Quer manter seu negócio prosperando? Saudara ingin supaya perusahaan saudara diberkati Tuhan. Quer manter as portas abertas? Saudara ingin supaya pintu-pintu tetap terbuka untuk hidup saudara. E quer ficar protegido? Dan supaya Tuhan melindungi daripada segala permasalahan. Faça primeiro a Deus. Maka selalu lakukan yang pertama, berikan kepada Tuhan di tempat yang utama, saudara. Honre primeiro a Deus. Selalu kita memberikan kepada Tuhan di tempat yang pertama. Aquela provisão Bahwa roti yang dibawa oleh orang itu veio lá do templo. datang dari bait suci karena dia baru saja mempersembahkan buah sulungnya kepada Tuhan. Olha que Malaquias. Lihat di dalam kitab Maleakhi, saudara. Eu não sou de ficar pregando sobre prosperidade, Saudara, saya bukan seorang pendeta yang berkhotbah tentang kemakmuran, saudara. porque eu acredito que se Deus colocou alguma coisa nessa mão, Karena saya percaya kalau Tuhan meletakkan sesuatu di tangan saudara, é porque Ele confia que você vai fazer. karena Tuhan percaya saudara akan mengurusnya dengan baik, saudara. E que se você fizer primeiro para Deus, Dan pada saat saudara selalu memisahkan yang pertama buah sulung itu kepada Tuhan, Ele acrescenta mais. maka Tuhan akan memberkati lebih dan lebih lagi. Para que você tenha mais Supaya saudara memiliki lebih banyak berkat e possa abençoar mais. dan boleh memberkati lebih banyak orang.
sulung, é quando eu dou a primeira parte a Deus. yaitu pada saat kita bekerja dan hasil pertama yang kita hasilkan itu selalu kita berikan kepada Tuhan. O que me sobra Dan apa yang tersisa baru kita é nikmati, santificar. yaitu kita menguduskan sesuatu bagi Tuhan di tempat yang terutama. Mas talvez você me fale assim, pastor, Mungkin saudara berkata, pastor, mas eu vou dar lá para a igreja, apakah saya harus memberikan itu kepada gereja? eu vou dar para aquele pastor. Apakah saya harus memberikan kepada pendeta itu? Ah, mas aquele pastor, ele não usa o dinheiro certo. Pendeta itu pakai uangnya nggak benar, pastor. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Saya mau ngomong sama saudara sekalian. Você não está dando para homens, Saudara tidak sedang memberikan kepada manusia. você está dando para Deus. Saudara sedang memberikan kepada Tuhan. O que o homem faz? Apa yang manusia itu kemudian lakukan? E se o pastor Jika seorang pendeta tocar no dinheiro de Deus, memakai uangnya Tuhan dengan tidak benar, a igreja dele fale. maka gerejanya akan dihukum oleh Tuhan, saudara. Porque ninguém mexe nas coisas de Deus. Karena tidak seorang pun juga yang boleh mengutak-atik barangnya Tuhan, uangnya Tuhan. Vai viver para contar história. Dan dia akan tetap hidup di hadapan Tuhan. Por isso você vai ver Oleh sebab itu saudara akan melihat igrejas vazias, banyak gereja-gereja yang kosong. igrejas que ninguém quer ir. Gereja-gereja di mana kita tuh nggak mau pergi ke sana, saudara. É o mau uso das coisas santas de Deus. Karena ada orang-orang yang memakai uangnya Tuhan dengan tidak benar. Você não tem nada com isso. Dan saudara nggak mempunyai urusan dengan hal itu sama Mas sekali. quando você deixa de fazer, Tapi pada saat saudara kemudian tidak melakukan hal itu, você também cai no mesmo erro. maka saudara juga masuk dalam kesalahan yang sama. Então não retenha Oleh sebab itu jangan menahan-nahan buah sulung. o que é de Deus. Apa yang menjadi milik Tuhan kembalikan. O próprio Jesus disse: Yesus ini berkata, dai a Deus berikanlah kepada Allah o que é de Deus, apa yang menjadi milik Allah, e de César o que é de dan César. berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Eu tenho que cumprir minha obrigação. Maka kita harus menggenapi apa yang menjadi kewajiban kita. Agora tem gente que está desistindo de fazer primeiro para Deus. Sekarang banyak orang yang sedang menyerah untuk memberikan buah sulungnya kepada Tuhan, saudara. E aqui eu estou aqui para profetizar para Dan di você. sini saya mau bernubuat untuk kehidupan setiap saudara. Deus vai multiplicar quando você Tuhan entender akan melipat gandakan pada saat saudara memahami prinsip ini, que saudara. aquilo que você coloca no altar de Deus Bahwa apa yang saudara letakkan di altarnya Tuhan transforma em bênção para você. akan dirubah menjadi berkat dalam kehidupan saudara sekalian. Então os últimos 3 versículos Oleh sebab itu 3 ayat terakhir ini é a base porque está em cima dos outros versículos. adalah dasar daripada ayat-ayat yang tadi yang kita bahas. É o que vai me proteger, Yang akan melindungi kita, é o que vai me guardar da yang maldade, akan memberikan kepada kita perlindungan daripada segala é kejahatan, o que vai preservar aquilo que Deus está multiplicando na dan yang akan menjaga perusahaan kita, dan Tuhan akan melipat gandakan usaha-usaha yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Amém? Amin. Agora vamos falar amém. Nah, sekarang mari kita katakan amin yang keras-keras, saudara. Porque eu estou fechando a mensagem. Karena saya akan mengakhiri firman Tuhan. Vou ler apenas um versículo. Saya para hanya você. akan membaca satu ayat untuk setiap saudara. É em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Kita buka bersama-sama dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat 9 dan 10. Provérbios 3, 9 e 10. Amsal pasal ketiga ayat 9 dan ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Vou ler outro versículo. Saya bacakan ayat yang lain bersama dengan saudara. Ezequiel 44, 30. Yehezkiel pasal yang ke-44 ayatnya yang ke-30. Yehezkiel pasal yang ke-44 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian, dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam supaya rumah-rumahmu mendapat berkah. Amém? Amin. Amém? Amin. Não importa o que o homem faça com Maka aquilo itu saudara gak peduli apa yang manusia akan lakukan dengan uang yang saudara bawa di hadapan Tuhan. porque a responsabilidade é de quem recebe, não é ele. Karena tanggung jawab yang menerima uang tersebut itu bukanlah manusianya, tapi adalah Tuhan, saudara. Mas nós não podemos, não podemos Namun kita nggak boleh menutup mata kan hal ini. reter aquilo que vai multiplicar no reino.
dan kita menahan buah suluk kita sehingga hidup kita nggak diberkati oleh Tuhan. E eu quero liberar essa palavra Dan sobre a sua saya vida. ingin memberikan firman ini kepada setiap saudara sekalian. Amém? Amin. Fique em pé comigo. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Quero liberar essa palavra Saya para você. ingin memberikan firman ini kepada setiap saudara. O versículo de número 42, Ayat yang ke-42 tadi, de onde a gente estava, yang kita baca tadi, diz o profeta: firman Tuhan berkata, Assim diz o Senhor, Nabi Elisa berkata, repartiu com todos, berilah itu kepada orang-orang ini, porque não faltará, supaya mereka makan. sobejará. Dan mereka akan apa? Makan, bahkan akan ada sisanya. Está chegando multiplicação para vocês. Tuhan sedang memultiplikasikan hal-hal di dalam kehidupan saudara sekalian. Amém? Amin. Erga a tua mão para o alto. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi dan saya mau berdoa. Como profeta, eu quero te abençoar. Sebagai seorang nabi Tuhan, saya ingin memberkati saudara. Coloque a sua empresa, seu problema, sua dificuldade, tudo Letakkan diante do perusahaan Senhor. saudara, permasalahan keuangan saudara, kesulitan yang saudara sedang hadapi saat ini di hadapan Tuhan. Estou aqui para profetizar sobre a sua Saya vida. ada di tempat ini untuk bernubuat bagi kehidupan saudara. Profetizar a bênção do Senhor. Saya ingin bernubuat berkat bagi hidup saudara. Para profetizar para você caminhos abertos, portas abertas. Saya mau bernubuat supaya Tuhan membukakan jalan yang baru, pintu-pintu yang baru. Multiplicação em todas as áreas para que você possa também abençoar a outros. Multiplikasi pelipat gandaan di dalam segala hal kehidupan saudara sehingga saudara juga boleh memberkati lebih banyak orang lagi. Querido Deus e Pai, Tuhan Allah Bapa kami, a tua palavra foi pregada. firman-Mu telah diberitakan. Agora eu vou liberar a tua palavra Sekarang kami ingin Tuhan melepaskan berkat-Mu como promessa sobre teu povo. sebagai janji untuk umat-Mu. Se tem aqui alguém, Senhor, Jika ada di tempat ini seseorang ya que Tuhan está fazendo investimentos yang sedang melakukan sesuatu investasi, que sejam os resultados mais lindos da vida dele. kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hasil yang terbaik bagi Que mereka. ele possa prosperar nesse investimento. Kiranya mereka Tuhan boleh menerima berkat Tuhan di dalam investasi yang mereka sedang lakukan E ini. teu nome é exaltado nos céus. Dan namamu dipermuliakan ya Tuhan. Senhor, se tem projetos parados, Tuhan, kami berdoa jika ada proyek-proyek yang gagal, projetos que não saíram, Senhor, da gaveta, proyek-proyek yang mungkin belum keluar daripada almari mereka masing-masing os Tuhan, que já faliram, a gente deixa para trás, mas novas coisas. atau perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut Tuhan, Engkau mulai bangun sesuatu yang baru dalam Se kehidupan tem mereka. alguém aqui sonhando com um novo projeto, uma nova empresa, Jika ada orang-orang tempat Indonesia bermimpi dengan proyek-proyek yang baru, dengan perusahaan-perusahaan yang baru, façam prosperar para a glória do teu nome. Tuhan berkati usaha mereka bagi kemuliaan namamu ya Tuhan. Guia ele segundo a tua palavra. Berikanlah kepada setiap mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Abra as portas para que ele possa entrar. Buka pintu-pintu yang baru supaya mereka boleh masuk ya Tuhan. Traz as provisão para que ele possa, Senhor, se alegrar. Bawalah penyediaan supaya mereka dapat melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik ya Tuhan. Senhor, se alguém aqui Tuhan, jika ada seseorang di tempat ini procurou alguma resposta no lugar errado, yang sedang mencari jawaban di tempat-tempat yang salah Tuhan, se alguém aqui está passando por uma dificuldade financeira, atau jika ada seseorang di tempat ini yang sedang mengalami kesulitan keuangan, se a falência está chegando, jika kebangkrutan dalam perusahaan yang sedang nós terjadi, repreendemos em nome de Jesus. kami patahkan di dalam nama Nós Yesus. declaramos, meu Deus, a tua bênção, Dan kami nyatakan berkat Tuhan dicurahkan. provisão para esta vida, Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. provisão para esta empresa, Penyediaan bagi perusahaan-perusahaan mereka. portas abertas para ela, Pintu-pintu yang terbuka bagi setiap anak-anak Tuhan. para a glória do teu nome. Bagi kemuliaan namamu. Coloca na mão deles, Tuhan letakkan di dalam tangan setiap mereka. para que eles possam compartilhar, Senhor, com o teu povo. Juga supaya mereka dapat membagikan dengan umat-Mu ya Tuhan. Multiplica as empresas, as finanças, multiplica a saúde, Multiplikasikan lipat gandakan dalam perusahaan mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka Tuhan. para que eles possam multiplicar a outros. Supaya mereka juga dapat melipat gandakan segala sesuatu dan mereka menjadi berkat lebih banyak lagi. Assim eu oro, Demikian hamba berdoa em nome de Jesus. dalam nama Yesus. E a tua igreja diz: Dan gereja Tuhan berkata,